Sin más preámbulos, vamos a empezar. Bienvenidos a esta tarde de una orientación para familias nuevas con el equipo académico. Gracias por acompañarnos. Good afternoon. Thank you for being here today for this orientation for new families with the academic team. This is very exciting. This is the first time I think you're going to see our academic leadership team together. I welcome you. Les doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre, vamos a darle una introducción con el equipo de liderazgo de LEEP Academy. Vamos a darles un recorrido sobre la misión y los valores fundamentales de LEEP Academy, sobre nuestro modelo de lenguaje dual. Vamos a repasar un poquito lo que es el calendario académico y el horario semanal. También vamos a hablar de los servicios estudiantiles que tenemos disponibles para nuestros estudiantes. Vamos a hablar un poquito sobre las clases de especialidades, sobre los requerimientos de la tarea, sobre la asistencia y sobre la carta de compromiso de las familias. This afternoon, we're going to introduce you to the leadership team. We're going to give you an overview of our core mission and values. Also about the dual language model that we use here at LEEP Academy. We're going to give you an overview of the yearly academic calendar as well as the weekly schedule. We're going to briefly talk about the student services available to our students, the specials, classes, homework, attendance, and at the end, we're going to talk a little bit about our family commitment letter. And it is my honor to introduce you to our wonderful founding principal, Inés Rodríguez, nuestra fabulosa directora del Inés Rodríguez, a quien tengo el honor de introducirles hoy día. Gracias, Margarita. Thank you, Margarita. It is a pleasure to be here with all of you. I want to thank you all for choosing LEEP Academy as your child's school. We know how important, as a parent, as an educator, I know how important it is to select a school for your child. And we are honored and privileged to be part of your child's and your family's journey. Quiero dar las bienvenidas a todas nuestras familias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seleccionar a LEEP Academy como la escuela para tu estudiante. Como madre, como educadora, sé lo importante es hacer una decisión de dónde va a ir sus hijos. Y nos sentimos muy honrados y privilegiados que has seleccionado a LEEP Academy como la escuela para sus hijos. I want to take this opportunity to also introduce you to the amazing team, our instructional leadership team. We are extremely fortunate to have talented educators who are helping me lead this school. This is definitely not work that I do alone. And so I want to take this opportunity to introduce you to our team. We have Johanna Andujal, who is our vice principal. Johanna, say hi. Tenemos a la subdirectora Johanna Andujal, que es nuestra subdirectora en la escuela. Como dije en inglés, esto no es trabajo que yo hago sola. Tengo un equipo que es fantástico y quiero pues presentarles a todos ustedes nuestro equipo. We also have Mr. Edgar Sanchez, who's our director of student services. Edgar, do you want to say hi? Sí, hola a todos, mucho gusto. Hello, everybody. Gracias. Tenemos a nuestro director de servicios estudiantiles, el señor Sánchez, con nosotros. Podemos ir a la próxima página. We can go to our next page. Okay. Ahora quiero presentarles a nuestros directores académicos de nuestra escuela. Cada grado tiene un director académico, académica, que es central y para este grado. I want to introduce you to our deans of instruction. Every grade level has a dean of instruction. Yaritza Mendez is our dean of instruction for our kindergarten team. Yaritza Mendez. Good afternoon. Hola, buenas tardes. Yaritza es nuestra directora académica para el equipo, el grado de Kindle. We have Diana Ferreira, who is our Dean of Instruction for first and second grade. Tenemos a Diana Ferreira, que es nuestra directora académica para primero y segundo grado.
Diana? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Hi, how are you? A pleasure. Y finalmente tenemos a el señor Rafael Acosta. We have Rafael Acosta. He is our 3rd grade and specialist. That's art, music, science, PE, and he oversees 3rd and our specialist. Tenemos nuestro director académico, Rafael Acosta, que es encargado del grado de 3º, y nuestras especialistas, eso es música, arte, danza, educación física. Rafael, ¿quiere decir, you want to say hi? ¿Quieres decir hola? Yes. Hi everyone, welcome to LEEP. Hola a todos, bienvenidos a LEEP. So as you see, an extremely large and talented team that we have running our school. We have been working hard all summer to get ready for your students, and we are excited to welcome our new students. Como ves, tenemos un equipo grande de líderes que han estado planificando y trabajando todo el verano para darle la bienvenida a tus estudiantes. Estamos súper emocionados de darles la bienvenida. Okay, so at this point, I will continue in English, and we have our amazing Dean, Diana, who will also help me with the Spanish, just so that we can have a little bit of breathing points in between. Ahora yo voy a seguir en inglés y Diana va a traducir para mí. We always start off with our core mission here. And so I want to read our mission statement to everyone. At LEEP Academy, students develop academic fluency in the English and Spanish languages. We meet or exceed New York State standards in all subjects and develop the cultural understanding and virtuous habits necessary to thrive as learners, workers, family members, and participants in civil society. Diana? Siempre comenzamos con nuestra misión y en LEEP Academy los estudiantes desarrollan fluidez académica en los idiomas inglés y español, cumplen o superan los estándares de Nueva York en todas las materias y desarrollan la comprensión cultural y los hábitos virtuosos necesarios para prosperar como aprendices, trabajadores, miembros de la familia y participantes en la sociedad civil. Gracias, Diana. This is our mission statement, and we take this to heart. All of the decisions that we make are keeping in mind our mission statement and what we have promised our school will do for our students. Esta es nuestra misión, es parte de quienes somos, es parte fundamental de quiénes somos y la verdad es parte también de cómo comunidad nos aseguramos, ¿verdad? Les aseguramos a ustedes esa educación para los estudiantes. So now we're going to go into a little bit to talk about our dual language model. It's very important for all of us to have a strong understanding of what it means to be part of a dual language school. It's different from your regular monolingual school, and it's something that is vital to the design of LEEP Academy. Diana, do you want me to stop there, and do you want to say that really quickly in Spanish for everyone? Sí, es importante saber qué significa ser parte de una escuela de lenguaje dual, porque como escuela propiamente tal es un poco diferente a lo que sería una escuela normal, ¿verdad? El modelo es diferente. It's something that makes us special and unique for sure. And so as we said, and we just read in the mission statement, we promise and we work towards making sure that our students are completely bilingual and biliterate English and in Spanish. So that means that by the end of 5th grade, we want our students to be completely competent in reading, writing, speaking English and Spanish. Parte de nuestra promesa es que nuestros estudiantes puedan aprender en inglés y en español y sean completamente fluidos en ambos idiomas a final de 5º grado, siendo así en leer,
tanto como en escribir y también poder hablarlo y escucharlo. And so we do this by following a two-way 90-10 immersion model. What does that mean? That means that starting in kindergarten, 90% of the instruction is happening in Spanish. 10% of the instruction is happening in English. What does that look like on a schedule? So all of the subjects, math, science, art, those are happening in Spanish. That 10% that's done in English is what we call our English phonics block. So our kids are still learning their letter sounds, letter names in English and in Spanish, but most of their day, most of the instruction is happening in Spanish. Entonces, nuestro modelo es el modelo 90-10, y eso significa que en kinder nuestros alumnos tienen 90% del día en español y 10% en inglés, y así va subiendo sucesivamente el porcentaje de inglés y bajando el porcentaje de español. Eso se ve reflejado en nuestro horario escolar, y por ejemplo en la mayoría en kinder primero se va viendo que por ejemplo, matemáticas, español, ¿verdad? Y la mayoría de las asignaturas que son fundamentales están en español, pero en kinder empiezan también con fonética en inglés. Y eso se ve reflejado en ese 10%. And so you'll see as the students go up in grade levels, the amount of percentage of English instruction rises. So in first grade, 20% becomes English, second grade, 30%. By the time we get to fourth grade, it equals out and becomes a 50-50 model with half of the instruction in English and half of the instruction in Spanish. Entonces, como decía anteriormente, vemos reflejado que va subiendo el porcentaje de inglés, va disminuyendo el porcentaje de español, y al llegar a cuarto grado, entonces se equipara y hay un 50% de inglés y un 50% de español. It's important also to know that this is not just picked out randomly, right? There has been much research done on what effective dual language models work. And the 90-10 model has shown to be the most effective if the goal is bilingualism and biliteracy, which is our goal and is why we do the 90-10 model versus other models where you might see a 50-50 starting in kindergarten. We start with 90-10 because it has been demonstrated that it is the most effective in order to achieve bilingual and biliteracy goals. Entonces sabemos que estos porcentajes no son al azar, al contrario, hay muchos estudios, sobre todo en bilingüismo, que respaldan nuestra opción, ¿verdad? Y para que los alumnos realmente sean bilingües al final ya de quinto grado. Sabemos que este es el modelo más efectivo, a pesar de que ustedes a lo mejor han visto modelos de lenguaje dual 50-50. Nosotros nos apoyamos en los estudios que avalan que el 90-10 es lo más efectivo, el modelo más efectivo para ser bilingües. You might also notice there that we have two-way immersion. What that means is that we have students that are both English speakers, Spanish speakers, maybe there's a third language, and students are in a classroom combined. So there's not just a class where everyone is just a Spanish speaker or another class where everyone is just an English speaker. We have language diversity within our classrooms, and that is intentional. We want our classrooms to be diverse and also be diverse in language so that children are learning from one another and can use each other to help develop the language, whether that's English or whether that's in Spanish. So this is a program that is for everyone. This is not a program just for Spanish speakers or for students who are learning Spanish. This is a program that's developed in mind for all different students coming with different language abilities. Entonces vemos que hay un modelo, una parte que es la inmersión de 2 días,
¿verdad? Pero la verdad es que esto simplemente nos dice que podemos tener estudiantes que hablan inglés, estudiantes que hablan español, estudiantes que hablan otros idiomas, y todos esos estudiantes están juntos. No hay una sala que sea solamente de español o una sala que sea solamente de inglés. Al contrario, todos nuestros alumnos están combinados, y tenemos obviamente salas que son diversas, en donde todos nuestros estudiantes pueden compartir y pueden aprender los unos de los otros sobre los idiomas, y al final resultan ser un modelo para todos. That's right. We say that at our school, everyone is a language learner, right? We're either learning English, Spanish, we're learning both, but everyone is a language learner. En nuestra escuela, entonces, todos están aprendiendo lenguajes. So we just quickly wanted to hit on the calendar. This was provided to everyone at the previous family orientation when discussing logistics. You see the website here where you can find the link to the calendar if you need the copy. There was a minor change made or modification. Juneteenth has been added as a day off now that it is a federal holiday. So please keep that in mind. And if you need an updated calendar, you can follow this link to access the most updated LEEP academic calendar. Entonces, este es nuestro calendario escolar. Pueden meterse al link que hay abajo en el vínculo, pueden verlo cuando ustedes se metan en la página de LEEP Academy. Ha habido un pequeño cambio en un feriado federal, pero el resto está intacto. Por lo tanto, siempre pueden, si no tienen uno de estos físicos, siempre pueden ir al sitio web y encontrar ahí nuestro calendario. That's where you can find our English version. Y también pueden encontrar nuestra versión en inglés, si les acomoda. I believe when you follow the link, if you click on where it says Google Calendar, where it's circled, you will automatically have all of these dates transported over to your own Google Calendar if you have a Google Calendar set up. Si ustedes van al calendario, pueden encontrar una parte que dice Google Calendar, y eso transfiere todas estas fechas a su calendario personal. This way you are not missing out on any important dates. Okay. Speaking of important dates, here are some very important dates to keep in mind, and we just want to remind all families. School, first day of school for our kindergartners is Monday, August 30th. It is right around the corner. We're so excited to welcome our kindergartners. Our first through third graders, their first day is Thursday, September 2nd. And again, this is intentional. We know that kindergartners, it could be a little bit nerve-wracking those first few days. And so we have the first few days just with our kindergartners so that we can give them all the attention and love that they need as they're adjusting to their new school. Entonces, algunas fechas que son importantes que recuerden. El primer día de clases para kinder es el día lunes 30 de agosto. Repito, lunes 30 de agosto, está a la vuelta de la esquina. Y también tenemos, para primer y tercer grado, comienzan el día jueves 2 de diciembre. Y esto ha sido a propósito, ¿verdad? Sabemos que los alumnos de kinder, su primer día de clases, están súper nerviosos, ¿verdad? Y lo que queremos es simplemente darles la atención que ellos se merecen en ese primer día de clase. So again, just make sure you look at the calendar. As you can already see, there are some differences in comparison to the DOE calendar. We have a different start time, a start date, and there might be some differences in terms of time off. So making sure you're comparing those two calendars in case you do have a student who is attending DOE school and you have another student attending a LEEP Academy, you may want to make sure to check those calendars.
It's also important to please, for that first week, please have a backup plan and do not depend on bus. We are working diligently to ensure that we get bus services as quickly as possible, but there's usually a delay, especially since we start earlier than the DOE. So we cannot promise bus services that first week. Please ensure you have a backup plan to get to the school and to pick up students from the school. Por favor, tengan un plan B en el caso de tener alumnos, a lo mejor tener algún estudiante que también está en el DOE, porque los calendarios se ven diferentes. El calendario del Ministerio de Educación es un poco diferente al calendario que nosotros tenemos. Por lo tanto, si usted tiene a lo mejor algún estudiante en otra escuela, que sea una escuela pública, a lo mejor usted quiere hacer esa comparación para tal vez no confundirse. Y además, recuerde que la primera semana de escuela, como nosotros trabajamos con los buses que vienen del Ministerio de Educación, no les podemos asegurar que vamos a tener un bus para que los niños vengan a clases. Entonces tenga ese plan B, porque puede que no tenga el bus realmente. Entonces, para ver si puede traer a su estudiante de alguna otra manera, con algún medio de transporte alternativo. And of course, we expect students to be in school every day, unless of course if they're sick, right? If students are sick, please keep students home, but otherwise, children should be in school on time and ready to learn. Y por lo tanto, recuerde traer a su alumno o a su estudiante, ¿verdad? Todos los días, a menos que esté enfermo. Classes start at 7:45, and it's important that students are on time. Our doors open at 7:30, so students can begin arriving as early as 7:30, and they have a window of time between 7:30 and 7:45 to arrive at school. If a child arrives after 7:45, they are marked late. We also ask that parents, families, please report any absences to the school by either calling the number that we have here or emailing the email address that we have listed here. It is very important for us to know when a child will be absent. If you do not call or email, the school will call and reach out to see what the status is on the student. Entonces, por favor, llegue a tiempo todos los días. Las clases comienzan a las 7:45 de la mañana y las puertas de nuestra escuela se abren a las 7:30 de la mañana y se cierran a las 7:45, ¿ok? Si llega después de las 7:45, los padres deben firmar la hoja de tardanza, ¿ok? Si hay alguna ausencia, estas deben ser reportadas antes de las 8:30 de la mañana con la oficina. Ese es el número al que ustedes pueden llamar, o también pueden utilizar el correo electrónico para entonces avisar de la ausencia de su estudiante. En el caso de que usted no avise, entonces nuestra escuela le va a llamar para saber del estudiante. And it's so important to arrive on time and early if possible. Between 7:30 and 7:45, kids are coming, they're having their breakfast. We know how important it is to have breakfast. We also have morning meeting right at the beginning of the day, which is a wonderful opportunity for our students to build community, to get to know each other. It's often a time that kids just love to be a part of, and we do not want them missing out from those important instructional times. Es muy importante que los alumnos lleguen entre las 7:30 y las 7:45, sobre todo también porque ese es el momento en donde damos desayuno, ¿verdad? Y luego de eso, de las 7:45, comienza nuestra reunión matutina.
Y esa reunión matutina, es muy importante porque ayuda a que seamos comunidad, es el corazón de nuestra mañana, ¿verdad? En donde los alumnos comparten con sus otros compañeros, comparten con los profesores, ¿verdad? Y podemos entonces ayudar a poner el tono para lo que sigue durante el día. Families, I also just want to note if there are any questions that are coming up, there is a Q&A where you can type your question and we'll take note of it. We do have a Q&A portion at the end, and if for any reason we can't get to a question, we make a copy of all of the questions and the families who asked us, and Margarita or someone from the team will reach out with an answer to your question after the webinar. Si tiene alguna pregunta, puede escribirla en nuestro Q&A y nosotros al final vamos a responder preguntas o puede en ese momento a lo mejor Margarita o cualquiera le puede responder. Okay, so here we have a little bit information around our dismissal time. Please note that we have a little bit of a difference between Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and our Wednesdays, right? Wednesdays are generally our early dismissal days, and that happens every Wednesday. But other than Wednesday, on Mondays, Tuesday, Thursdays, and Fridays, you can see here the dismissal schedule. Our kindergartners are dismissed at 3:10. Our first graders are dismissed at 3:15, second grade 3:20, and third grade 3:25. It's very important that if you are picking up your child and they're not on the bus, that you're here at the designated time, because if not, it creates a backlog and we have a lot of students to dismiss out the building. So we really appreciate your cooperation and your support. On Wednesdays, respectively, we have 1:15 for K, 1:20 for first grade, 1:25 for second grade, and 1:30 p.m. for third grade. Este es el horario de salida. Los lunes, martes, jueves y viernes, los alumnos de kinder salen a las 3:10, primero sale a las 3:15, segundo sale a las 3:20 y tercero sale a las 3:25 de la tarde. Pero recuerden que los días miércoles, y estos son todos los miércoles, hay salida temprana. Entonces kinder sale a la 1:15, primero a la 1:20, segundo a la 1:25 y tercero a la 1:30. ¿Ok? Es importante que ustedes lleguen a tiempo a recoger a los alumnos, porque si no se va creando entonces como tráfico, entre comillas, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos de que los alumnos puedan salir a la hora que deben salir, porque también si no se van quedando aquí en la escuela y hay también otras cosas que hacer. Please note that from August 30th to September 10th, those first 2 weeks of school, we will be following that Wednesday schedule, that early dismissal schedule every day for those first 2 weeks. So students will be dismissed between 1:15 through 1:30 from August 30th to September 10th. Entonces recuerden que va a haber salida temprana desde el 30 de agosto hasta el 10 de septiembre, y seguirían entonces el horario que sale arriba, que dice salida temprana todos los miércoles. Ese es el horario que los alumnos van a seguir entonces desde el 30 hasta el 10 de septiembre. Last note on dismissal, it's very important that as soon as you know, we ask that by 10 a.m. in the morning, if there's a change in your child's dismissal plan, that you call the main office. The number is listed here to inform us of the change. So for example, if your child normally takes the bus in the afternoon and instead you are coming to pick up the child yourself, that is something that we need to know by 10 a.m. to change within our system and make sure that everyone who needs that communication and knows that that child is being picked up knows. So please help us by making sure that any changes that need to be communicated to the school
happen by 10 a.m. We appreciate the help in making sure that all of our kids are dismissed accordingly to the plan that you want them to. But again, those changes need to be told to us early on in order for us to be able to do those changes. Algo sumamente importante es que si usted necesita hacer un cambio en la hora que va a salir el estudiante, nos notifique por favor antes de las 10 de la mañana, especialmente si a lo mejor es un estudiante que toma el bus. Entonces, usted de verdad nos quiere decir antes de las 10 de la mañana para poder comunicarle a todos los involucrados que ese alumno debe salir antes. Por favor, llame entonces a nuestra oficina central para poder informarles a todos. Inés, hay una pregunta en el Q&A que pregunta que si va a haber after school entre el agosto 30 a septiembre 10. There's a question in Q&A where they're asking if there would be after school between August 30th and September 9th. I need to confirm that with Diana Carrera, who's our after school coordinator, but we will definitely get an answer to that question. Yeah. I can definitely answer to that. Oh, great. There will be no after school. We actually mentioned it in our last webinar that there will be after school that week or those 2 weeks because we need the building basically empty. The teachers will be working very hard, keeping working, and they're coming back right now in August, but they will continue working during those 2 weeks preparing for the remainder of the year. There will be no after school at that time, and it would start probably 9/13. September 13th. Yeah, September 13th. Para responder a la pregunta, no va a haber cuidado o programa extraescolar o el que llaman after school entre agosto 30 y 10 de septiembre. Por eso es que se dice que todos los estudiantes van a salir con salida temprana entre 1:15 y 1:30. No va a haber after school en esas 2 primeras semanas, pero sí después porque necesitamos a todos los profesores trabajando, terminando de preparar sus salones y preparándose para el resto del año. So I think now we're going to talk a little bit about student services and the different types of services that our school provides. And I'm going to pass it over to Mr. Sanchez, who is our Director of Student Services. Yo lo puedo decir, Diana. Vamos a hablar un poquito ahora sobre nuestros servicios estudiantiles. Estos son los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes y voy a pasar ahora al señor Sánchez, que va a empezar a pues, darnos información de los diferentes servicios que tenemos en LEEP Academy. Sí, gracias, directora Rodríguez. Buenas tardes, señores, padres de familias, acudientes. Me llamo señor Sánchez, yo soy el director de Servicios Estudiantiles. Quería hablar un poco sobre los programas que tenemos aquí en LEEP para el aprendizaje de sus niños. Empezando con el programa de respuesta a la intervención. Esto es intervenciones adicionales en la lectura en ambos idiomas y matemáticas. Puede hacer en la manera de grupos pequeños y también tenemos intervenciones con apoyos dentro de la clase. También tenemos extensiones. Estos son intervenciones adicionales en ambos idiomas y matemáticas para los alumnos que están en el nivel que cursan o en un nivel más alto. Para obtener estos tipos de programas, los alumnos necesitan mostrar una necesidad en su aprendizaje. Luego, las maestras y administración recomiendan programas. Bueno, para continuar, también tenemos programas de aprendizaje de inglés y español. Si su niño tiene la clasificación de aprendiz de inglés o de español, estos programas ayudan a los niños a obtener el nuevo idioma. Al fin tenemos programas de educación especial que incluye clases especiales, clases integradas y apoyo de la maestra de educación especial. Además, tenemos todos los tipos de terapias, terapia de habla, terapia ocupacional, terapia física y consejería. Para obtener estos tipos de programas especiales, me pueden contactar individualmente por llamando a la escuela. Eso concluye nuestros programas. Muchas gracias por su tiempo y ahora lo voy a regresar para hacerlo en inglés. Great.
So thank you everyone for being here, parents and guardians. My name is Mr. Sanchez. As mentioned before, I'm the Director of Student Services. So I want to talk a little bit about the programs that we do have here for your child's academic growth. Starting with response to intervention. This program is additional intervention in reading in both languages, both English and Spanish, and also in mathematics as well. They are in the form of small groups, as well as push-in services, such as intervention supports within the classroom. These programs are offered to our students that are struggling or identified at risk. On the flip side of it, we also have extensions. Extensions are additional interventions in both languages and mathematics for students who are at or above their current level. To get either of these types of programs, students need to show a need within their learning. Teachers and then administration then recommend programs going forward. And we also have English and Spanish learning programs. So if your child is classified as an English language learner or a Spanish language learner, these programs will help your child gain the new language and understand the new language. And finally, we do have special education programs, which includes ICT classes, integrated classes, support from the special education teacher, from pull-out services. In addition, we have all the different types of therapies that are traditionally offered: speech therapy, occupational therapy, physical therapy, and counseling as well. And then to obtain these types of special programs, you would contact me individually by contacting the school or via email. That wraps up all of the programs that we have here at LEEP. As mentioned, if you have any questions at all, feel free to reach out to me individually or to reach out to the school. Gracias, señor Sanchez. Okay, now we're going to have our Dean of Instruction for our third grade and our specialist team speak a little bit around our specials classes. Vamos a tener nuestro director académico de tercer grado y las especialidades, hablar un poquito sobre las clases especiales que tenemos, que es parte de la programación aquí en LEEP Academy. Muchas gracias, directora Rodríguez. Ahora vamos a hacer una transición al tema de clases especializadas. Primeramente, muy buenas noches a todos. Espero que todos ustedes, junto a sus seres queridos, estén bien en salud. Soy Rafael Acosta, director académico de tercer grado y el equipo de especialistas. Bienvenidos a LEEP. Como Del Inés había dicho, además de las asignaturas fundamentales, matemáticas, literatura y español, nos complace ofrecer clases especializadas para mejorar la experiencia social y académica del estudiante. Las clases que ofreceremos este año son educación física, música, danza, arte y ciencia. Now I will repeat this message in English. Thank you, Principal Rodriguez. I hope, first and foremost, good evening. I hope that you all are in good health along with your loved ones. My name is Rafael Acosta, the Dean of Instruction for third grade and the specialist team. And I want to extend a warm welcome to LEEP. As Principal Rodriguez had mentioned, in addition to those fundamental core subject areas, math, literacy, and Spanish, we are so excited to be offering extracurricular programs, classes that enhance your students' learning experience, both socially and academically. Those classes that we will offer this year are physical education, music, we will offer dance, art, and science. Super excited for that. Now we are going to have our deans for kindergarten and first grade, Yaritza and Diana, speak a little bit on homework. Ahora vamos a tener nuestras directoras académicas de kinder y primero y segundo, Yaritza y Diana, explicarnos un poquito más sobre cómo se ve la tarea en LEEP Academy. Hi everyone again. So I'll be doing this in English for now. So homework at LEEP Academy. So all LEEP scholars are expected to complete the assigned homework pages every night. So it's very important that your students, once they get home,
they get to homework, right? It's not necessarily right away, but you want to have your child do homework every day, since there's going to be homework assigned every day. Okay, scholars turn in their homework folders upon arrival to the school. They will have a homework folder that will be sent to with them every day. Scholars will complete 15 to 20 minutes of reading daily. This is, you know, in school, students will be reading, of course, but you also want to have your child reading at home. 15 to 20 minutes at a minimum, right? If your child can do more than that, that would be amazing, but at least 15 to 20 minutes a day. Scholars write incomplete sentences and use grade level vocabulary accurately. Remember, our children are learning, and they need to use that academic vocabulary for it to be meaningful and for it to stick. So we want that. And we also want them to be able to write incomplete sentences, right? We don't want them to write sloppy sentences. We want them to be able to say this and be able to speak properly and write properly. Okay, and scholars will submit homework on time. So very important, because teachers will be checking homework and you will know if your student didn't do homework. It's very important, and we need you to sign as well. Okay, so for you to keep track of it, and teachers will keep track of it. Very important. Hola, muy buenas tardes. Ahora vamos a estar ofreciendo información sobre cómo se ve la tarea en LEEP Academy. En LEEP Academy los estudiantes deben completar su tarea asignada cada noche. Cada día el estudiante tendrá una tarea asignada por materia, y es requerimiento que el estudiante complete la tarea cada día, cada noche en su hogar. Los estudiantes deben entregar su carpeta de tareas a la llegada del salón de clases. Esto significa que cada estudiante va a tener un espacio seleccionado donde puede colocar su carpeta de tareas cada mañana al llegar al salón de clases. Los estudiantes completarán de 15 a 20 minutos de lectura diarios. Nosotros en LEEP Academy tenemos momentos de lecturas, pero también queremos motivar la lectura en la casa, en el hogar, ya sea con las familias, y queremos que nuestros estudiantes puedan continuar desarrollando ese amor por la lectura en el hogar. Por eso pedimos de 15 a 20 minutos de lectura diarios que los estudiantes puedan completar en su casa. Además, los estudiantes escribirán en oraciones completas usando un vocabulario a nivel del grado. Esto es un requerimiento, ya que nosotros es muy importante que los estudiantes puedan expresarse hablando y escribiendo en oraciones completas usando el vocabulario que ellos aprenden aquí en LEEP Academy, y también demostrando que lo pueden hacer al nivel del grado. Y los estudiantes entregarán su tarea a tiempo. Debido a que las profesoras estarán cotejando la tarea a diario, es muy importante que los estudiantes puedan entregar su tarea a tiempo para ser corregida por las profesoras y tener esa retroalimentación de parte de las profesoras. Gracias. I'd like to add a little bit more on homework here. I think it's really important we give homework because we want students to believe and understand that learning happens in and outside of the classroom. We also think it's a great opportunity for families to see what are the children working on at school, and it's an opportunity for them to practice what's being learned in school. Homework is always age appropriate, and so we will not give extensive homework to a kindergartner. We will make sure that it is appropriate for the age level. So the amount of homework is increased little by little as we go up the grade levels, but a kindergartner will not get 1 hour of homework. He or she will get about 15 to 20 minutes of homework, not an entire hour. I often also get the question, well, what if I don't know Spanish? Can I help my child with the homework? We will make sure that the homework is something that the child can do independently, or if there is some assistance that's needed, teachers are very good in providing the information and the supports that families need
in order for children to do the homework. But again, this is homework that is reinforcing something that has already been learned at school and that the child should be able to do independently with minimal support from an adult. Es muy importante recalcar que cada tarea que se le va a dar al estudiante va a ser de acuerdo a su edad. Esto significa que un estudiante de kindergarten puede tener una tarea que va a ser apropiada para la edad que el niño tiene. No significa que va a tener una hora extensa de tarea, sino al contrario, su tarea va a ser debida a la edad que el niño tiene y con los conceptos que el niño puede completar. Okay. So now we are going to have our wonderful vice principals speak a little bit in regards to our attendance policy. Ahora vamos a tener nuestra subdirectora, nuestra increíble subdirectora Johanna Andújar, hablarnos un poquito sobre nuestra póliza de asistencia. Thank you, Ms. Rodriguez. So before we talk a little bit about attendance, I just wanted to welcome everyone. I'm super excited to meet all of you. And I want to say that this topic is not always the best topic to discuss, but is one of the most important. In order for us, the team, the LEEP team, to provide all of your kids with the best high quality education in a dual language program, we need our kids present every single day. So I ask, just like homework happens in school and out of school, we also need a partnership, right? We can't do this without you. So we ask that you please have your students arrive before 7:45. And I know that we heard Ms. Rodriguez talk about making sure that we're calling, right? And letting us know that your child is not gonna be in school. If you do not call, then we will call you. I hope that I am able to build some really, really strong relationships with all of you, but not based on attendance, based on other areas. Because if your child is absent, you most likely will be getting a call from me. So please, please keep communication, lines of communication open, because that's what we know, we know what's going on. We can support you to make sure that you're able to have your child in school every single day on time, ready to learn, okay? So I wasn't reading from the slide, but I think I covered everything. So absences, as I said, must be reported by 8:30 to the main office on the day of the absence. And LEEP Academy takes, yes, I already kind of said that, right? We take absences very, very seriously. So we please let us know. And like I said, you will get a call. I don't want to have interviews regarding attendance, but please, like I said, keep those lines of communication open and let us know what's going on. Thank you. Ahora vamos a hablar sobre un tema, el tema de las tardanzas y de las ausencias, que es un tema muy importante aquí en LEEP Academy. Como mencionó la subdirectora, los estudiantes deben llegar antes de las 7:45 a las clases, y de llegar después de las 7:45 se considera una tardanza. Y los padres deberían entonces informar las tardanzas. Requerimientos de ausencia, hablando de las ausencias deben ser reportadas antes de las 8:30 en la oficina de la principal. Como mencionaba la subdirectora, usted recibirá una llamada de la subdirectora si el estudiante se ausencia y no es reportado o llamado anteriormente, ya sea por vía email o una llamada telefónica. Y aquí en LEEP Academy tomamos muy en serio el tema de las ausencias. En caso de ausencias excesivas, los tutores recibirán, como mencionó anteriormente la subdirectora, una llamada, una entrevista con la subdirectora para indagar un poco más en el tema de las ausencias. Okay, so I'm going to just talk briefly through this. So we already kind of covered each absence, right? You want to make sure that you communicate into the office when your child's going to be out. And we also want to make sure that not only that your child's here not only that your child is present, but also on time. I also mentioned, and I want to emphasize
and reinforce that communication is key, right? So we are mandated, and it's our responsibility to state, right, that after 5 consecutive undocumented absences, we may make the decision to call the Administration for Children's Services. That being said, if your child is absent 5 consecutive times, doesn't mean that we will call right away, right? Like I said, we need to maintain that communication, but if your child is out and there's no communication and we are concerned about the child's safety, then that is why we have that ACS on in our protocol, because we are responsible to make sure that our children are safe. But like I said, it's about communication and knowing why the child is absent. La comunicación es muy importante en este tópico, ya que nosotros debemos conocer y mantenernos en comunicación acerca de cada ausencia. Explicaremos cómo sería la comunicación entre cada ausencia. Los padres deberían reportar la ausencia, como ya se mencionó, vía telefónica a la escuela. Y si el estudiante está ausente sin una explicación, la escuela los va a contactar directamente a los padres de familia a las 9 de la mañana. Si el estudiante se ausenta consecutivamente más de 5 veces, 5 ausencias consecutivas, se puede hacer un reporte a los servicios, a la Administración de Servicios para Niños, entiéndase en inglés ACS. Esto es debido si estamos preocupados por el estudiante, ya que lleva más de 5 días ausentes. Entonces la subdirectora, conjunto con la trabajadora social de la escuela, estaría entonces tratando de comunicar para nosotros saber una posibilidad de que el niño no esté seguro, que haya un niño desaparecido. Entonces esa sería la acción a tomar luego de 5 ausencias consecutivas, pero como mencionó la subdirectora, la comunicación es muy importante. Si nos mantenemos comunicados, entonces nosotros podemos saber la situación en que está ocurriendo en la familia y nos mantenemos entonces en esa comunicación que fluya entre la escuela, tanto así como las familias, los padres de familia. Sí, es muy importante que de nuevo es una solución final. Nunca queremos llamar al departamento de ACS. Lo hacemos cuando de verdad no sabemos del estudiante y pensamos que puede haber algún riesgo al niño. Entonces, la comunicación es importante. Si el niño está enfermo, si hay una situación en la familia, si se les está haciendo difícil llegar a la escuela, no tenga miedo de hablar con nosotros. Comuníquese con nosotros para poder ayudarlos con la situación. Pero si no sabemos nada y no nos podemos comunicar, por ley estamos obligados de reportarlo por el bienestar del niño. Okay, so for the 3rd absence, you definitely will get a letter home from me after 3. The school will send a letter home detailing the scholar's attendance record and the consequences of loss of instruction time. Definitely I would call and just inquire what's happening, why your child is not in school. And just like Ms. Rodriguez said, if we know what's happening, then we can support that situation. 6th absence, again, I will send a letter home, but most likely we'll ask you to come in so that we can discuss further possible community resources that we can provide based on the situation. The 9th absence, again, I would ask for a conference. And I think that all of these are important, right? In the aspect that the most important thing is that we need to communicate to know what's happening so that we can help you. We cannot help you if we don't know what's happening at home. And everyone has different situations at home, but if we don't know what's going on, then we can go above and beyond to provide the services and resources that you need to help you in those situations. Sí.
¿Qué pasaría cuando hay una tercera ausencia consecutiva? Se enviaría una carta a la casa. La escuela enviaría esta carta a los padres de familia detallando las consecuencias de la pérdida del tiempo de instrucción que ha pasado. Esta llamada será dirigida por la subdirectora de Escolar. Cuando hay 6 ausencias consecutivas, se enviará la carta a la casa y se tendrá una conferencia con los padres, programada por la subdirectora para discutir las ausencias excesivas y la política de informes obligatorios en la escuela. Pasado 9 ausencias, se hará una reunión con los padres de familias. Y la subdirectora será encargada de programar esta reunión para dialogar sobre las ausencias excesivas y la política de la escuela en cuestión de las ausencias. Y como bien se refirió, la comunicación es clave. Si nosotros podemos ayudarlos en las situaciones que estén pasando, por favor, no duden de comunicarnos para así nosotros poder ofrecerles toda la ayuda que es necesaria en cuestión de las ausencias. All right, so the 15th absence, we definitely, by this time, I'm sure that none of us will get there. None of your students will get to that 15th absence, right? But it's really important to note that if your child has 15 absences, evaluation of readiness for promotion is an option. The school reserves the right to retain any scholar who exceeds 15 absences. 15 absences, it's many hours of loss of instruction time. So back to the same thing, please communicate. We will schedule a meeting and discuss these excessive absences. 20th absences, we're going to go back to ACS. If we feel that the child is not safe and that the school has tried everything and that we feel that there's neglect, then in that case, we would have no choice but to call ACS. But please, there are some cases, right, where there are crises in the family, right, and you need to travel, right? I've experienced many of those cases. There's death in the family sometimes. And I'm going to continue saying, I think I've said it like 20 times, communication is key. So please communicate with us. Si tenemos 15 ausencias, ya esto afectaría el proceso de instrucción y el tiempo de instrucción que obtiene el estudiante y podría ser un posible candidato a retención debido a todo el tiempo que ha perdido en la instrucción aquí en LEEP Academy. Al tener 20 ausencias, iríamos nuevamente a reportar la situación a la Administración de Servicios de los Niños entonces se haría un reporte por las ausencias excesivas que tendría el estudiante. Y volvemos y repetimos que la comunicación es muy importante. Hay situaciones en que hay pérdidas en la familia, hay situaciones en que tenemos que viajar un largo tramo de tiempo y realmente las ausencias ocurren, pero si nos comunicamos continuamente, nosotros podemos saber cómo podemos ayudar a la familia en esa situación. Okay. Gracias, Johanna. Thank you, Johanna and Yaritza, for presenting. Again, always not the most fun topic, but very important, right? As a school that's committed to teaching your children, we believe in transparency and being honest and setting clear expectations. The dual language program is a program that is rigorous, and in order for our students to become bilingual, biliterate, meet and exceed our New York State standards, as we say in our mission statement, we really need our kids present, and that's why we take it so seriously, because we care so much about the education of our children. With that being said, we're going to talk a little bit about our commitment letter. Lo voy a decir en español. Le quiero dar las gracias a la subdirectora Andujal y a la directora Méndez por hablar un poquito sobre
nuestra póliza de asistencia. No es el tema más divertido, pero es muy importante porque vuelvo a la misión de que nuestros niños sean bilingües, que lleguen y exceden a las expectativas del Estado, de los estándares de Nueva York. Para poder eso ser una realidad, tenemos que tener nuestros estudiantes en la escuela. Es un compromiso que nosotros tenemos con ustedes y que ustedes, yo sé, tienen con sus hijos también. Y en fin, vamos a hablar de ese compromiso. All families will be asked to sign a family commitment letter when you come to school to pick up your welcome packets in a week or so. Within that packet, you will find a family commitment letter where we describe our commitment to you and our promises to you, and then also the commitment that we ask of our families who have decided to be part of LEEP Academy. So it's very important. Again, you will receive this letter. You will have an opportunity to read it, but that we ask that all of our families take into consideration the commitments that we ask in order for this to be a good fit and to make sure that our children are learning and set up for success. Lo digo en español muy rapidito. Todas las familias van a recibir una carta de compromiso que le pedimos a las familias que firmen. En esta carta se explica las promesas que nosotros hacemos a ustedes como una escuela y también el compromiso que esperamos de las familias a nosotros, ¿verdad? Es una relación, es entre dos, nosotros y ustedes. Entonces, para seguir ese compromiso, esa misión, para cumplirla, queremos que todas las familias lean esta carta, firmen como una promesa que vamos a hacer este trabajo juntos en equipo. What do we promise you? We promise an excellent education in 2 languages, okay? So that your child can thrive in school, in college, in career, and whatever he or she chooses is his or her path. To be part of this wonderful society, we think about our whole child, right? That they have the academic expertise that they need to be successful, but also that social emotional intelligence that is equally as important to be part of civil society. Prometemos una excelente educación en 2 idiomas para su hijo o su hija, para que pueda prosperar en la escuela, en la universidad, en una carrera, parte de una familia, en lo que él o ella quiera lograr en su vida. Prometemos que va a tener el conocimiento académico que necesita, pero también esa inteligencia emocional de poder lograr sus sueños. We also promise a community that engages every student and affirms every child's story. Una comunidad que involucra a cada estudiante y afirma la historia de cada estudiante. We want our curriculum to be culturally responsive. We want our children to be able to see themselves in our curriculum and to also learn about others. So we promise to create an inclusive environment here where all of our children feel safe, feel heard, and feel seen. Prometemos crear una comunidad inclusiva donde cada estudiante se siente en casa, en familia, seguro y que puede ver en el currículo a alguien que se parece como ellos, que sabemos es muy importante. We also promise to continue to model our core virtues. So these core virtues, you're going to get tired of hearing them at home because your children will always be talking about them. We talk about them all of the time in our school. We have 5 core virtues: respect, love, joy, gratitude, and courage. And during our first few weeks of school, our kids are going to be learning all about our core virtues, and we'll continue to model them and teach them throughout the school year.
tenemos 5 virtudes que después de este año van a terminar cansados de escuchar sobre nuestras virtudes, porque es algo que hablamos con nuestros estudiantes sobre todos los días. Son las virtudes de respeto, cariño, alegría, gratitud y valentía. We are 100% committed to your child's future. So once again, thank you so much for picking our school. We're honored and privileged. Estamos 100% comprometidos al futuro de sus hijos, de sus hijas. Entonces, de nuevo, gracias por seleccionarnos como la escuela para sus niños. Okay. Academic expectations. This is a little bit of what you'll see in your commitment letter, but right, kids are learning new daily routines. They're working on learning new skills and ideas. They're learning 2 languages, and they're learning not just 2 languages, but they're learning in 2 languages. Recuerda que tu niño está aprendiendo, está empezando un nuevo comienzo aquí en LEEP Academy. Va a estar aprendiendo nuevas rutinas diariamente, aprendiendo nuevas habilidades y ideas, aprendiendo 2 idiomas y aprendiendo en 2 idiomas, ¿sí? Está aprendiendo el inglés o el español, más está aprendiendo el contenido en ese idioma. Entonces, sabemos que a veces puede ser como que mucha información, pero tenemos maestros que están 100% dedicados y todo va a estar bien. So I just want to end with, we want every student to know, and this is what we'll be working with our students as we welcome them the first 2 weeks, that learning is important. Sometimes it's hard, but everything that's hard, right? Anything worthy for is hard. And we will teach our students to be resilient, right? And take risks and feel comfortable learning in 2 languages, that they can absolutely do it. And that everyone in this building at LEEP Academy is there to help them in this journey. En estas primeras semanas, cuando le estamos dando las bienvenidas a nuestros estudiantes, hay 4 cosas importantes que le decimos y queremos que los niños aprendan. Sabemos que el aprendizaje es importante, que a veces es difícil, pero todo lo que se quiere es difícil y tenemos que seguir. Se puede hacer. Y que no están solos. Todos aquí estamos para ayudarlos. Los maestros, los directores y claro que sus familias. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Thank you so much for spending a little bit over an hour with us tonight. Quiero mencionar que si tienen alguna pregunta, por favor, envíen un correo electrónico. Ustedes tienen mi dirección electrónica, o si no, a ayudafamiliar@leepschools.org. If you have any questions that you have after this orientation, please feel free to email me. You have my email address, or email familyhelp@leepschools.org. Thank you to all the academic team for being here tonight. Thank you to all the families. We'll see you soon at this event. I'll send you an email with these new dates. Between August 17th and the 20th, we will distribute the name tags for the students so that they can come to school ready on the first day, as well as the family commitment letter, and for families to update their contact, the emergency contact. On August 21st, we're planning to have a picnic in Sunset Park with the LEEP staff. On August 24th, we will have our second part of the operations webinar where we'll talk about busing after school and the first day of school, the expectations for first day of school. And on August 28th, we're gonna have a little tour for families, and we'll send you more information closer to this date. I hope to see everyone August 21st. I will be at the picnic doing a read aloud for the children. So please, I hope to see you all there. Así es. En español, agosto 17, el agosto 17 y 20 vamos a distribuir los gafetes para los estudiantes. También van a enterarse de sus asignaciones de clases y van a poder firmar la carta de compromiso.
y actualizar los datos de las personas, contactos de emergencia. 21 de agosto vamos a hacer un picnic en Sunset Park. El 24 vamos a tener la segunda parte de nuestro seminario web con el equipo de operaciones, donde vamos a hablar sobre los buses escolares, el after school, programa escolar, perdón, y sobre las expectativas del primer día de clases. Y el 28 de agosto vamos a tener un recorrido de bienvenida alrededor del edificio. Durante el picnic, nuestra directora va a hacer una lectura con los estudiantes, entonces esperamos que todos se puedan asomar para que nos podamos conocer. Si tienen preguntas, por favor, de nuevo, mándenme un correo electrónico y yo les responderé lo más pronto posible. If you have questions, please email me and I'll answer to you as soon as I can. Thank you, everyone. Have a good night. Buenas noches. Good night, everyone. Thank you.